Hello, ito na nanay dire. Hello, ito na nanay dire. Hello, kumusta mo amigos, amigas? Welcome no sa atong video. Dako kitag pasalamat sa Ginoo tungod kay kihatagan na punta niya higayon ng makabuhat og maayo sa tuwang isig ka tawo. So karong adlaw mo mamog share lain sa mga tawo ang ato ang gihatagan og pagtagad no tungod kay aduna puy usa pud taon katigulang nga grabe pagkaluoy pud og sitwasyon. Usa sa mga apo ni nanay moy usa sa ni-approach sa ato nga unta matabangan bisag ginagmay lang nga pamaagi. Ginagmay nga konsumo para sa iyahang pamilya. Tungod kay sa Manila, doon ang putod sila income pero igo-igo ra pud sa ilahang pamilya. Ug tungod kay maom gini nga atong advokasya ang pagtabang sa mga kinahanglan mo na wala jud tay duha-duha mga mamog sir. Sama sa ko nakita nga video grabe pagkaluoy gitaw sa sitwasyon ni nanay. Sama pud sa unay baw-an grabe 15 ka tuig na siya nga naghigda in taon sa iyang higdaanan. Usa ka buta sa dugay na nga panahon og dili na pud taon makadungog. Alang po sa diwa kasayuran do na pud ni sila giatiman nga usa pud taon ka bata. Sila gitaon ang nagpadako ni ini. Tinuod lisod dili lalim tungod kay mga tigulang na sila pero gapadayon. Tagahimsog og lagsik pa mas padayon kita sa pagpaningkamot inubanan sa pagampo sa Ginoo. Mga mamog sir, ta dili nyo kalimtan sa pag-share ni nga video no tungod kay dako jud kay katabang sa akong advokasya. Ug ang inyong pagsuporta moy usa sa hinungdan nganong atong padayonon ang maayong buhat. Unta mga mamog sir, humanon kini nga video og daghan jud kayo sa lahi rata sa pagbuhat og maayo inubanan sa tabang sa Ginoo. Sa may kauban na diri dol. Auto siyang payag. Asa may ang payag dito pita? Okay deh. Oo. Tadi, istorya pa ni nanay. Yung saga dungog. Dugay na ni mga grade 4 pa mong grupo ni. Dili na sa Higda na? Grade 4 pa ka? Dili na siya kita. Abuta rin is nanay di ay. Haleluya. Ikuan ni siya si Fortificación Batal Gonzaga. Gonzaga yung apelido. Hello, ito na nanay dire. So may hapon mga mamog sir, may adlaw no. So narita karon diri sa Antipolo, Tuburan, Cebu kay do na pud tay nagkuan nga pud taw suporta no, sa usa pud taon katigula nga usa ka buta nga nagpuyo pud diri sa housing diri sa Antipolo niya na kita man nila nga usa pud ta sa kanang motabang. Ginagbay ra pud kay nga tabang mga mamog sir pero kana tinud-anay gina natong ihatag sa ila no. Ika sa tong kasing-kasing og ang Ginoo na lay bahala ana sa atong gibuhat. Nanay luoy kay taon kay ang iyang bana pod wala poy igo nga panginabuhian ya doon lang sila usa ka buok taon nga gibuhi. Ya imagine nimo tigulang na kay sila pero ang kamot gihapon ang bana ni nanay kay si nanay naghigda na magid ni. Naghigda siya usa ka buta di na makadungog. Kuna nga nagkinahanglan jud kay sila og suporta og konsumo. Kaya og sa ilahang panimalay okay ra man kay ilang balay no. Ang ilahan na lang ang ilahang konsumo ilabi na pud taon nga doon na sila bata pud taon nga giatiman. Nahinabi pud namo ang apo ni nanay pud taon nga lisod pud taon ang ilahang pong sitwasyon. Muna nga sa ilahang nagkinahanglan pud taon silang suporta mga mamog sir. So ana na lang kung aupon po og dunay grasya nga maabot gahina lang po na ako gamay si nanay no kay di man kita makaingon nga makahatag tag binulto kay obrera man santa no. Puhon mga mamog sir unta mabalik nato si nanay og matagan og gamay grasya. Nga mamog sir permi naton timan-an nga pagbuhat og maayo di jud na makahimo nato kadaw. Salamat sa Dios, God bless kanatong tanan. Padayon ra kita sa kanunay.